धन्यवाद। कौन है जी प्रश्न? जन्म हला बेले दी चरण थिला। हाँ दी गोड़ थिला चरण कह देली आगे दी गोड़ थिला मृत्यु समय रे चारि गोड़ हे चारिटा हे चारि गोड़ हे गला एटा ओडे आसिका जीवा कथा अष्टमी जागे ओ बेले लागी जाउची तो जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपे संस्थिता जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता जा देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 बुढ़ी ठाकुरानी ब्रह्मपुर बासिनी माल दुख नासिनी बुढ़ी ठाकुरानी ब्रह्मपुरे जात कराऊचु माता ब्रह्मपुरे जात कराऊचु माता पतित पावनी जातरा पुणी बुढ़ी ठाकुरानी ब्रह्मपुर बासिनी माल दुख हारिणी बुढ़ी ठाकुरानी देखिले रथे पुनर्जन्म गाँव न थाए मते यही रूपे माँ जातरा बेले भाग्य थिले तो दर्शन मिले जात्रा बेले तते कले दर्शन नुहई आउ पुनर्जन्म जात्रा बेले तते कले दर्शन नुहई पुणी पुनर्जन्म जात्रा बेले तते कले दर्शन नुहई आउ पुनर्जन्म जाउथंती तारे दर्शन करे जाउथंती तोरी दर्शन करी पतित पावनी जातरा पुणी बुढ़ी ठाकुरानी ब्रह्मपुर बासिनी माल दुख हारिणी बुढ़ी ठाकुरानी कौन करचंती मां जानिछ कौन एही रूपे में दुई बरस को थरे सुजोग जा भाग्य रे थिले जे जाहे कु जोग दुई बरस को थरे सुजोग भाग्य रे थिले जाहे कु जोग करुणा महिलो मा कृपा भरसी पुण्य ब्रह्मपुरे रही छु बसी भक्ति हितरे सदा तमति भक्ति हितरे सदा तमति लगाहु तुमा गतु ही जटति लगाई चुनिया भगत बछला लगाई चुनिया भगत बछला फल देहु भक्त मन को जानी बुढ़ी ठाकुरानी ब्रह्मपुर बासिनी माल दुख हारिणी बुढ़ी ठाकुरानी जने भाई पचार कौन प्रश्न
ଆମର ସାବତ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଇଁ ନୂଆ ନା ଭାଇ ନା ପୁରୁଣା ଗାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଇଁ ନୂଆ ଏ କୋଠି ଶାଳ ପାଇଁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ନା ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କର ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତାର 4ଟା ଗୋଡ଼ ବଳଦ 4ଟା ଗୋଡ଼ ବଳଦ 4ଟା ଗୋଡ଼ ମଲା 4ଟା ଗୋଡ଼ ମଣିଷ ପୁରୁଷ ହଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଯୋଡ଼େ ଗୋଡ଼ ମଲା ବେଳେ ବି ଯୋଡ଼େ ଗୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଗୋଟିଏ ଅଛି ପୁରାଣ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଡ଼ ମଲା ବେଳେ ହବ 4ଟା ଗୋଡ଼ 4ଟା ଗୋଡ଼ କଥାଟା ଗୋଟେ ବିଚାର କରିକି ବିଚାର କରିବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମର ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଜନ୍ମ କାଳରେ 2 ଗୋଡ଼ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ 4 ଗୋଡ଼ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାରେ କଣ ପଢିବାଟି ଗୋଟେ ପଦ ପୁନର୍ପି ଜନ୍ମ ପୁନର୍ପି ମରଣ ପୁନର୍ପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଜାତ ହୋଇ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରଇ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା କହିଥିଲେ 2 ଚରଣରୁ 4 ଚରଣ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସାରି ଅଙ୍ଗ ଗଳିତ ଫଳିତ ମୁଣ୍ଡ ଦନ୍ତ ବିହୀନ ଜାତ ତୁଣ୍ଡ କରଧୂତ ଶୋଭିତ ଦଣ୍ଡ ମୁଞ୍ଚଦେନ ଭଣ୍ଡେ ଭାଣ୍ଡ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏମିତି ସଂସାର ପୃଥ୍ୱୀ ମଧ୍ୟରେ ଲୋଭୀ ହଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ 4 ଚରଣ କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତୀ କି ନୃସିଂହପୁରାଣେ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ହଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଡରନ୍ତୁ କନ ଭାଗବତ ରୂପ ଦେବି କହିରା ଭାଗବତ କିଏ 3ୟ ସ୍କନ୍ଧ ଅଧର୍ମ ଋଷି ଏବେ ଦାରି କହିତ ହାରିଜା ଦେବହୂତି ଗଲେଣି ହୋଇ ପୁଅ ତ କପିଳ ଗଲେଣି ହୋଇ କପିଳ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ବିଧାତା କଲା ସମୟରେ 4 ଖୁର 5 ଖୁର ଖୁରେ ଆଉ 2 ଖୁର ଖୁରେ ହେଲେ 4 ଚରଣ 2 ଚରଣ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନରେ 2ଟା କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରେ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ହେଲା 4 ଚରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର 2 ଚରଣ ଦେବହୂତି ପଚାରିଲେ ଆରେ ନନ୍ଦ ପଶୁଙ୍କ 4 ଚରଣ ଦିଅ କହିଣ ପଶୁକୁ ବିଧାତା 4 ଚରଣ କାହିଁକି ଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି 2 ଚରଣ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିଆଡେ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଆପଣ ପଶୁ କୁହନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମା ଗର୍ଭରୁ ଗଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ 2 ଚରଣ କିନ୍ତୁ ସେ ମଲା ସମୟରେ ତାର 4 ଚରଣ ଏତିକି ତ ଖାଲି ଛିଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା 10-15 ମିନିଟ ଲାଗିବ ବୋଲି ପୁରାଣଟା ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର 2-3ଟା ଉତ୍ତର ଦେଖିବାଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେଇଟା ଗାହାଣର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର ଦିନ କହିଦେବେ ତାର ମିଠା କିଛି ନାହିଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେବହୂତି କି କପିଳ ଋଷି କହିଲେ ରେ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ 2 ଚରଣ ଦେଲେ କାହିଁକି ଦେଲେ ଯୋଉମାନେ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ 4 ଚରଣ ଦେଲେ କାହିଁକି ଦେଲେ ଅଣ୍ଡଜ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଚରଣ ଦେଲେ ପକ୍ଷୀ ଦେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରଗୀତ ମହାରାଜା ପଚାରିଲେ ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି 2ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ 4 ଚରଣର ଅର୍ଥ 2 ଚରଣ ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସମୟରେ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ 4 ଚରଣ ହଉଛି ତାର ଭାବାର୍ଥ କହୁଛି ବିଧାତା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତ କଲେ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ହେ କିନ୍ନର କରିଲେ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ କିଏ ତରୁ ତୃଣ
प्रथमे सृष्टि गोटी कले सर्जन मनुज कन्या गोटी थिलाणी सेही ताठारु मनुष्य जन्मटी होई मनु कन्या ठारू कश्यप ऋषिंकर घरणी मनु कन्या लास्ट रे मनुष्य जन्म देले सुखदेव गोस्वामी परगित पचारे मनुष्य जन्म कहीं पचारे है ना मनुष्य हूँ पृथ्वी पंचायत सेक्रेटरी हूँ अधिकारी सबु जीव मान मध्य सी हम सभापति कीट 56 कोटी जीवन मध्य श्रेष्ठ हम मनुष्य मनुष्य पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग मनुष्यटा हूँ पुल्लिंग अच्छा वर्तमान उप प्रधानमंत्री अच्छी किए से कहले आम भारत में अच्छा इंदिरा गांधी टू आरंभ होला से पुरुष ना स्त्री सी स्त्री सभापति सीटी सभा नेत्री हे होला आर भावात्मक अछि नहीं सियाड़े आ तुम जाओ ना सियाड़ जीवानी यार आपन को आउ टिके निर्मलिया कर दोउची आउ काई निर्मलिया दे कर दोउची पुराण होची रामायण हो देखि कुडे चारि चरण हला को हे पंडित मंडली एबे डरंदु कना ए कथा गोटिए बेदले काटिण रामायण रूप दे दिए कहिण बालीर भणजा जो हनु अटई ताहार चारि चरण जीवनी होई पंडित जन सुन डेरीण श्रुति जदि न मारिच मात्र कदे रही अति हाँ चलू अरे रावण डाकी मारिचंकु कहउचंती शुणंतु हे मामु देई मन करुण जन्म हेला बलको दुई चरण बहन जदि न मातृ गर्भरे होइले जन्म दुईटा चरण मात्र थिला बहन आज्ञा बिना सुनाशा श्रवण सुपर्णखा प्रवेश अलंकार वृक्ष पातळेरु पत्र झड़ी उड़ी पड़ुछि कि किर जेतोले नासा कर्ण छेदन हला सुपर्णखार से जाई कि जणेला खर दूषण त्रिशिरांगर वीरगति परे सुपर्णखा जाई कि रावण को जणेला निश्चय कहला भाई महा नारे तते ए दशा देला किए से बाजी दैवत श्री आज घत करिबी अवधि ए बढ़ी की हेला रोग दशा केला भोग न देला औषधि शासन वास्तु की विधान नोखे उचिते बंधा सुत कैलास पारंते जानती से मते रावण पचारा कहला भौणी बढ़ी की रोग दशा हेला भोग कौन रोग हेला तो देहरे ए नाक कटिला कान कटिला कह ना किए काटिची कह किए काटिची कह ना एक वृष वृषा हाँ बहुत बेला धारी कर हो सारे कथाटा शुण कथाटा टिके निर्मलिया कर दा तमे बुझिलो मु बुझिनी समस्त आ पांच भाई मोर बुझिले कथाटा को निर्मलिया कर दो आ दिदाड़ी बेसी मु लमेबी मते जोड़े बचारियो गोटे बचाले हबनी गोटे गोटे तम तरफ गोटे मो तरफ हां हां हेला ना बस हो सारे हां विनाशा नाशा श्रवण कहिला कहिला अरे वृष वृषासन वासुकी विधान नखे उचिते वृषा इंद्र एक कथा करिवनी कहिना बंधा सुते मो पुओ बांधिची पुओ बांधिवा द्वारा ताको इंद्रजित नाम प्राप्ति हिची वृषासन वृष युक्त आसन वृषासन शिव एक कथा करिवेनी कहिना कैलास उपाड़मते कैलास उपाड़िवा समय शिव जानचंती
ବାସୁକି ନଖେଇ게 ଉଚିତେ ବାସୁକି ତ ନାଗ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ନାକ କାନ କାଟିବ କେମିତି ଏ ରୋଗ କେମିତି ହେଲା ନା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଏମିତି ଦଣ୍ଡକେ ନିବାସ ସେମାନେ ମତେ ଦଶା ଦେଇଛନ୍ତି ରାବଣ ବାହାରିଲା ରହ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣୁଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ରାବଣ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିକି ପହଞ୍ଚିଲା ମାରିଚ ପାଖରେ ମାମୁଁ ତୁ ଏକଥା तोर माँ को मारिला राम ना हाँ भाई की मारिला ना हाँ ना तू तो माँ मला बेले मत निमंत्रण देलुनी शौच हवा पाई मु 6 बार हेन था निमाटा मला मोर माई तू गोटे कथा करे मु वर्तमान जहा कहूँ ताहा करिवु जदि न करिवु चाहिला तारी पटु चंद्रहास खड़ग बाहर कला कला हाणी दे कह ए बाबू की रे वीर रावण मारी चहे कथा कला भावन कहीं असुर हस्तरे मरिबी प्रभु को हस्तरे मु प्राण छाड़ीबी रावण कथा को मारी च जानिला माया मुर्ग गोटी कहन गला जन्म काल रे थिला दुई चरण पशु जोनी गोटी गला होइल ताहार 4 चरण गलानी होई विनाश करिले बंद दोरी साई एकाद छिड़ला मारी तो सुवर्णर मृग हेई जाई कि रावण कथारे मल्ला आलू माया मुर्ग 4 चरण हला छिड़ला ये सुनिवती हां हां